you. Pwede niyo ba akong sendan ng gift later? Please, guys. Hi, Joey. Amora. Hi, Maria Laude. Hello po. Hi, Maria. Hello to Missy. Hi, Missy. Hello to Peo. Peo. Hello po, Pet Malu. Shawi to Lara. Shawi to Pet Malu. Okay po, na-follow back na po. Guys, help nyo ako later. Mag-OPK po ako ng 9:15. Baka naman, Pet Malu. 9:15 PM po. Hi, Robin De Leon. Hello po. Taga Manila po ako. Thank you. You can also send gift if you want. How about you? Taga saan ka po? Hi, Leonardo. US. Oh. Later po, I'll check the message you sent. Guys, can you help me reach the 50 views, please? Later, okay, I'll check it right now. Why are you sad? I don't have WhatsApp. I don't have. Hi, Charlo Buwalan. Hello. How about you? Hi, Nyawimi. Lagi masaya si Nyalimi sa akin. Ginugutom mo ko, Nyalimi, ah. Ano lang? Dito na lang, sa Bigo. Hello po, hello daw. Nagka-rashes kasi siya sa ano. Dito. Nag-color kasi ako, tas ayun. Nagyawat ako kagabi. Parang tanggalin ko. Tanggalin ko lang ang yun ako. IG na lang. Naban niya yung IG ko, na-restrict yung IG ko. Ayaw nga ba dito na lang sa Bigo tayo mag-usap? No, restricted kasi account ko. Bakit? Ito din na pimple. Hi, Vishal. Hello. Here na lang. Hi, Master Hobby. Hi, Chinito. Hello. For what? Para saan po? Hi, Sapporo. Hi, Tassie. Can you come later? I have OPK live. Please.